Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 64 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 64 vamos a ver la diferencia entre estas dos expresiones. Par hasard. Au hasard. En francés existen dos expresiones muy comunes que se parecen mucho, pero no significan lo mismo. Par hasard. Igual a accidental, inesperado. Au hasard. Igual a aleatorio, sin orden. Muchos estudiantes las confunden porque ambas contienen la palabra hasard, igual a azar, casualidad. Hoy veremos la diferencia y varios ejemplos prácticos. Par hasard. Significa, por casualidad, accidentalmente, inesperadamente. Se usa cuando algo ocurre sin planearlo. Je l'ai rencontré par hasard dans le métro. Je l'ai rencontré par hasard dans le métro. Nous avons découvert cette petite boulangerie par hasard. Nous avons découvert cette petite boulangerie par hasard. Par hasard, j'ai trouvé une vieille photo de famille. Par hasard, j'ai trouvé une vieille photo de famille. Elle a entendu la conversation par hasard. Elle a entendu la conversation par hasard. J'ai croisé mon ancien professeur par hasard au marché. J'ai croisé mon ancien professeur par hasard au marché. Ils se sont retrouvés par hasard à la même fête. Ils se sont retrouvés par hasard à la même fête. Par hasard, il a gagné un billet gratuit pour le concert. Par hasard, il a gagné un billet gratuit pour le concert. Este canal fue creado para que aprendas 3 de los idiomas más usados en el área laboral, inglés americano, alemán y francés sin costo, ahorrándote tiempo, dinero y esfuerzo, pues los horarios los pones tú mismo y avanzas a tu propio ritmo, ayudándote a abrir nuevas puertas en la vida. Cada lección que compartimos está diseñada con ese objetivo en mente. Si disfrutas de las lecciones y deseas apoyar al canal, te invitamos a hacer una donación a través de la plataforma PayPal. paypal.me/curso 67. Tu apoyo nos permitirá crear más contenido de calidad. Nos motiva a seguir creando. Tus contribuciones pueden ayudar a mejorar el contenido y la calidad de las lecciones. Cualquier apoyo es bienvenido y nos ayuda mucho. Au hasard. Significa, al azar, sin un orden, sin pensar demasiado, aleatoriamente. Se usa cuando uno elige o reparte algo sin un criterio definido. Il a répondu au hasard à la question difficile. Il a répondu au hasard à la question difficile. Choisis un mot au hasard dans le dictionnaire. Choisis un mot au hasard dans le dictionnaire. Nous avons réparti les places au hasard. Nous avons réparti les places au hasard. J'ai pris un livre au hasard dans la bibliothèque. J'ai pris un livre au hasard dans la bibliothèque. Les numéros ont été tirés au hasard. Les numéros ont été tirés au hasard. Elle a ouvert une porte au hasard et a trouvé la bonne salle. Elle a ouvert une porte au hasard et a trouvé la bonne salle. Ils ont choisi leur destination de voyage au hasard.
Ils ont choisi leur destination de voyage au hasard. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.